Halo guys, kembali lagi di channel gue. Hari ini kita lagi jalan-jalan di kota, suasananya seru banget. Gue suka energi tempat ini. And welcome back to the vlog. Look at this view. Check out my moves, everybody. I'm the star now. Woohoo! Oke guys, selamat datang kembali di channel. Hari ini kita punya PMN yang bikin masalah terus.